السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المتتبعين على قناتي على اليوتيوب. إذا خلال هذه الحصة غادي ندرسوا توزيع حصص مكونات اللغة الفرنسية والغلاف الزمني ديال كل حصة بالنسبة لكل مكون بالنسبة للمستويات الثالث والرابع ابتدائي. إذا غادي نبداو على بركة الله. بالنسبة للمستوى الثالث الابتدائي pour les activités orales oui sciences نديروها في 8 الحصص، ولكن هنا 4 الحصص في كل أسبوع 4 séances par semaine. Pour la durée de chaque séance 20 ou 30 minutes. هنا 20 أو 30 دقيقة بالنسبة لكل حصة. مثلا كيكون عندي هنا 4 الحصص في الأسبوع الأول، 4 الحصص أخرين في الأسبوع الثاني. هاد 4 الحصص اللي كيكونوا عندي في لا بروميير سيمين، 2 الحصص كيكونوا 30 دقيقة، 2 الآخرين كيكونوا 20 minutes. Pour la lecture 4 séances. 4 séances par semaine. هاد 4 الحصص اللي كيكونوا عندي هما اللي كنديروهم par semaine في نفس الأسبوع. Durée 20 ou 30 minutes. بالنسبة للغلاف الزمني بحال l'activité orale. Pour l'étude d'un poème ou bien la lecture diction de séance. كل séance كنديروها في أسبوع. 20 minutes. هنا 20 minutes c'est la durée de chaque séance. Pour l'écriture coupée de séance qui se fait par semaine. La durée 20 minutes. Pour les exercices secrets, une séance qui se fait par semaine. هاد الحصة هادي كنديروها كل أسبوع pour les exercices secrets. 20 minutes c'est le temps de chaque séance. Pour la dictée, une séance. هاد السيونس كنديروها في أسبوع. هنا 20 minutes c'est la durée de cette séance. Pour la production de l'écrit, كيكون عندي حصتين 2 séances et une séance par semaine. Durée de chaque séance c'est 30 minutes. Enfin, pour la projet de classe, 5 séances. 5 séances. On fait l'étude d'un projet de classe dans 5 séances. Une séance par semaine. كتكون عندي حصة كل سيمين. دونك كنكملوا دراسة هذا البروجي د كلاس 5 ديال الأسابيع. عندي هنا 5 ديال السيونس، كل سيونس في السيمين. بالنسبة للمدة الغلاف الزمني ديال السيونس 30 minutes. Pour la 4e année d'école primaire, هنا pour les activités orales 4 séances. هنا كيكون عندي 4 séances 2 séances par semaine. هنا نفس الشيء بالنسبة للمستوى الخامس والسادس ابتدائي. كيكون عندي 4 séances 2 séances par semaine. 30 minutes c'est la durée de chaque séance. Pour la lecture 4 séances. هنا هاد 4 séances هما اللي كندرسو في لا سيمين par semaine وحده. Pour la durée de la séance 30 ou 20 minutes. 30 أو 20 دقيقة. Pour l'étude d'un poème ou bien la lecture diction, le poème se fait, l'étude d'un poème se fait en 4 séances. Et chaque séance par semaine. بعض الحصص كل حصة كتكون في الأسبوع. نفس الشيء بالنسبة للمستويين الخامس والسادس ابتدائي. بالنسبة pour la lecture diction. Durée de chaque séance 20 minutes. ولكن هنا كيكون الاختلاف في هذا التوازي. Pour la grammaire 2 séances. Une séance par semaine. Durée de chaque séance 30 minutes. هنا كذلك نفس الشيء بالنسبة للمستوى الخامس والسادس. ولكن كيكون الاختلاف في هذا لو طون هذا de chaque séance. Pour la conjugaison, c'est la même chose pour la grammaire. 2 séances, une séance par semaine, durée 30 minutes. Pour l'orthographe, 2 séances. Une séance par semaine. ولكن هنا كيكون عندي الاختلاف بالنسبة لا grammaire ولا conjugaison في لو طون. هنا 30 هنا 20 minutes. C'est le temps de chaque séance pour l'orthographe. Pour la production de l'écrit 2 séances. تكون عندي حصة كل أسبوع. Une séance par semaine. Durée de chaque séance 30 minutes. Pour le projet de classe, 5 séances. C'est la même chose pour la 3e année. 5 séances. Et chaque séance se fait par semaine. إذا هنا كنكمل projet de classe 5 semaines. حيت عندي هنايا séance par semaine
et la durée c'est 30 minutes. نفس الشيء بالنسبة للمستوى الخامس والسادس، ولكن كيكون الاختلاف في هذا الطون هذا. إذا أعزائي المستمعين، نتمنى تستفيدوا معايا خلال هذه الحصة البسيطة والمفيدة. إلى حصة مقبلة إن شاء الله مع موضوع جديد، وشكرا لكم على المتابعة.